Double check na lang ma'am, iPad A16 128 GB ma'am. Kaya na po yung 11 ma'am ah. Yan. Unboxing na lang ma'am. Kulay pink. Check nyo yung physical na baka may mga scratch or ganun. Ilayin na lang natin. Yeah. Para check na lang muna ma'am. Kung may gas-gas. Physical kung may scratch, dents or damage. Ayan ma'am, sa likod. Once makonect sa internet ma'am, run na warranty niya. That's naman ma'am. Napa-double check lang natin. Iyan ko lang. Okay naman. Yan, package ma'am, charger. Apat na pa na charger. Tingnan mo kasi nasisira yung charger. Ito naka-braided na yan ma'am. Hindi na siya tulad ng iPhone 14 pababa. Ilan po ba dyan Mamaya. Pwede skip muna ma'am para ma-set up. May wifi naman sa inyo ma'am. So, wala ka pang Apple ID ma'am? Check ko lang yung camera niya ma'am. Yung camera niya ma'am.